Good afternoon, grade 6 laba. Good afternoon, teacher. Hala, oy, ka-happy ba ani ako mga students ron, oy? Nganong gingaw mo kay na? Okay. May nuna ka-happy mo kay para nindot ato ang discussion karon. So before ko mag-start sa atong klase, please stand up for our prayer. So, while ma-pray ta ha, way mga tawa ha. So, Mariel, please lead the prayer. In the name of the Father, The Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, Lord, be thy name, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, and deliver us from evil. So, hello again, grade 6 laba. Hello, teacher. Hala, nagluya. Ganiya, happy. Karon galuya. Ano naman na? Okay. Para ka na ma-energize mo niya, dili na mo magluya. Unsa itong buhaton? Unsa nindot buhaton? Any idea? Ang energizer. Okay, sakto si Mariel mag-energizer ta. So, na ako'y kanta dire. Kay ba mo anang kanta nga, if you're happy and you know it? Oh, di ba no? Oh, kada pambata daw, ingon si Charlie. So, dili siya. Ang tono ani atong kanta ron is, if you're happy and you know it. Pero, ang lyrics kay about sa volcano. Kaya ito na mo mga volcano, no? Okay. So, na si Teacher Happy. 4, 3, 2, go. If the volcano starts to rumble, stamp your feet. Usay bahaton. If the lava starts to bubble, feel the heat, wave your hands. If the ground begins to shake, better move for safety's sake. If the volcano starts to rumble, stamp your feet. Oh, nakagets ra? O kasi ka nang hiko, ano sa ipabuhat ni teacher kay? Buhaton po din nyo ha. Sige, balik ko na ko. 4, 3, 2, go. If the volcano starts to rumble, stamp your feet. If the lava starts to bubble, feel the heat. If the ground begins to shake, better move for safety's sake. If the volcano starts to rumble, stamp your feet. If the ash begins to fly, wave your hands. If the smoke is rising high, make a stand. Unsay post job? Okay. Cover up and stay relaxed. That's the safest way to go. If the ash begins to fly, wave your hands. Oh, wave. Very good. Okay, sa last verse. Now let's act like lava flow, slide around. Slide! Asa pag-slide? Slide! Asa slide? Feel the fire down below, shake the ground. Oh, shake hips daw. Asa shake? Let's explode with energy, like a mountain wild and free. Now let's act like lava flow, slide around. Oh, slide your arms. Asang arms? Okay. Very good. Now, pwede na mo, mga lingkod, i-arrange po ang mga lingkuranan. So, wala rin ni absent class? Wala. Okay, very good. So, kasi ginahan activity. Ginahan mag-activity? Okay, na-activity this afternoon. So, our activity is called picture analysis. Ang inyong buhaton, kaya naari mga picture diri, din inyo nga siyang i-kuan. Inyo nga siyang tan-an, then i-share ninyo if unsa inyo nga na-obserbahan sa pictures. So, anyone? Kisay ka na-obserbahan sa picture? Raise your hand if you want to answer. Oh, by the way, class, naano tayo classroom rules. Natay upat ka classroom rules na dapat i-follow ha. So, mali siya. First is observe. So, kung sa'yo ka nag-ibuhang sa inyong teacher, sa inyong classmates, mag-observe mo. Then, next is respect. Kasi respetuon. Teacher o inyong classmates. Then, next is listen. Kasi paminawon. Okay, very good. Dili, paminawon ang classmate. Kaya naman. Oh, dili nakafocus sa lesson. Unya na mo pag chika-chika sa inyong classmate if wala na ta nagklase.
So last is execute. So sa meaning sa execute kay inyong buhaton no kung sa ipabuhat ni teacher. So nakasabot ra class? So if you want to answer, raise your hand ha. Okay, so Jashin, unsa inyong mong naobserbahan sa picture? Stand up. Louder your voice. Mas ga imong tingog. Okay, so ana daw siya, since hindi mo kayo siya tingog kanyan, try mo kayo siya, ano siya, ang volcano daw kay ni Buto. So, kinsa pala ay naobserbahan? Kiana? Okay na, ang iyang asuno na aportray ka ng grabe na kayo siya ka, darker of color. So, any other observation? Okay, Mariel? Okay na, Ashay Lava, very good. So, kana inyong mga nakitaan sa picture, what do you think? Unsay connect sa atong topic for this afternoon? About banana. Ay, na-Ashay, volcanic eruption. So, that para ma-test, if sakto ba kita yung mga tubag, naatay another activity. So, I have here the mechanics of the activity. So, you will be grouped into two groups. Wait, sa ato atang ikuan later. Then, na ako'y ihatag na mga scenario. Then, ang kana nga scenario kay inyuhan lang isort whether it is before, during, or after volcanic eruption. Kasi buhaton ninyo? Inyo siyang i-classify if asa siya na bilong. Kung ari ba siya sa before, during, and after. So naamoy mga papel nga gikuptan. So group 1 will be Mariel and Kiana. Then group 2 will be Joshin and Charlie. So ready na? Ang inyong buhaton na, kay inyo sa basahon ang scenario, then, feeling ninyo, og asa na siya nabilong, whether diri ba sa before, during, or after, i-paste din ninyo diri ha. So, naray ka na, tape diri si teacher. Okay, pwede na mo. Pwede na ninyo ipapilit, og asa na siya nabilong. Sige na, go na. Group 1 o group 2? Okay, since na naka-answer mong gift mo, tagaan ninyo inyong kaugalingon og wow clap. Asa nang wow clap? Kaya ba mo na wow clap? Lahi mo itong wow galing. Gani kay wow clap din siya. So, i-follow nyo si Teacher Range. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wow! 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 Okay, 4, 3, 2, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wow, wow, wow. Okay, na-enjoy si Jashin mag-ayo kay happy ngayon siya sa ato ang lesson. Kay smiley ba? Ay, dapat permanente na mag-discuss si teacher. Okay, since unsay nga na-obserbahan sa koan sa activity na to nga gibuhat? Related ba siya sa first activity? So, base sa activity nga inyong gibuhat, unsay inyong na-obserbahan? Do you think related ra siya? Okay, related siya. So, naghisgot paghihapon siya volcanic eruption? O, naghisgot siya, no? Pero, ang kalahian lang, so first activity kay about siya sa volcanic eruption. Pero, ang second activity kay naamoy gipang pilit na scenario, inyo siyang gisort whether it is before, during, and after volcanic eruption. So, naana siya yung mga scenarios kung unsay buhaton ninyo sa before, during, and after volcanic eruption. So, para mas makasabot mo, what is volcano? So, kung makaduog tag volcano, no, kana makanta, ay, kanang
Usa na siya ka mountain? Mountain na siya sa basta ka ng volcano. Usa na siya ka ng is it a hill? Iba mo gusto ng hill? Hill? Kay Bao no. Wala, grade 6 na ba mo ha? Dapat kay Bao mo ha. Okay. So, what is a volcano? A volcano is a bend, hill, or mountain from which molten or hot rocks with gaseous material have been ejected. So, naagi siya gaseous material, naadi na siya ka ng, basta gali na gaseous material, kay meaning ana, naadi na siya volcano diha nga lugar. So, also craters, depressions, hills, or mountains formed by removal of pre-existing material or by accumulation of ejected materials. So, ang keyword dili kay ejected materials of gas or gaseous material. So, what is a volcanic ash? Ano ang ash? Okay, very good. Aso. So, ang kanang volcanic ash, mo na ito makita sa asaman sa babaw ika ng buto na ang vulkan. So, diri sa picture, unsa man ni siya? O, gibuto ang vulkan. So, sa, di ba no, naan siya ka ng lava, kaning red lava. Mo na siya katong mountain, mo na siya ang sabi ka ng body sa volcano. Then, ang kaning red kay lava, yan ang kaning kuan, kaning naa sa babaw niya, is mo na ni siya ang volcano ash o ang iyang aso. So, next. So, volcanic eruptions happen when the high temperature and pressure result in melting of rocks that produces magma. So, unsa man ang magma? Muna na siya ang kaning na sa picture, kaning na ay kayo nga gumuawa sa vulkan. Very good, Kiana. So, this can cause damage to plants, animals, people, and property. So, grabe di siya og damage, no? Yeah, preparedness for calamities such as earthquakes and volcanic eruptions include knowing what to do. Dapat di mo tapos na buhaton ani ka-face sa before, during, and after. So, before volcanic eruptions. So, please read, everyone. Listen to the radio for Haladungan tanan big. 4, 3, 2, go. Listen to the radio for updates from authority when there is an impending eruption that may cause harm. Number 2. Prepare emergency society. Medicine, alcohol, flashlights, batteries, vessel, food, bottled water, clothes, cash, and place in an accessible area. Number 3. Prepare gas mask, cleaning products, or clean cloth for covering the nose and goggles for How about number 4? prepare cleaning supplies such as broom, vacuum cleaner, cleaner, normal cleaner, and Number 5. consider that you and your family will move around the vehicle to store emergency supplies during next. Have food and water provisions for pets, poultry, and livestock. Know the location of the operation area. So, ang kanay niyong ipangkasa kay pulos na siya sa nabilong sa before volcanic eruption. So, first is listen to the radio for update. So, dapat pag-inom ta sa mga radio kung unsay ilahang mga ipang-update. So, next, prepare emergency supply. So, na may mga emergency supply dala sa inyo, ha? Okay na. Dapat na-agyot para in case of emergency na adayoy magamit. So next, prepare dust mask or kanang face mask. Naakailan na mo mga face mask, no? Okay, mo daw na gamiton daw niya. Kana daw eye o kana sa daw goggles daw for eye protection. Then next is prepare cleaning supplies. So dapat gyud ay mag-prepare pud tag mga cleaning supplies. Then, consider that you and your family could be stuck. So, applicable rin siya sa mga naay sakyanan. Naamoy sakyanan? Wala ta. Ay, naas, Charlene. O, dapat ta, isod ni sa inyuhang kanang kuan. Mind nga. If naamoy ka ng vehicle or ma-stuck mo sa inyong sud, ma-stuck mo sud sa car, naamoy dapat emergency supplies nga naa sa andam na daan sa car. So, number 6, have food and water provision for pets. O, naamoy pets? Wala. Okay, if naamoy pets, dapat naasalay food and water gihapon. Nya, dapat kay bawpod mo sa
fast ha, kaya know the location of the evacuation area. So, next, during volcanic eruption. So, first is stay calm and stay indoors. So, dapat kalma ra daw, yung dili mo gawas. Kaduha, cover your nose and mouth with damp, clean cloths or face mask. Balik-balik ra gihapon. Ikatulo kay close all windows and doors of your house and your car. So, nga nang dapat mani-close tanan? Kay para ang kato bitaw, para ang kanang aso sa volcano, dili mo maka-inhale ana. Kay once maka-inhale mo, it is very crucial, delikado siya, then maka-cause sa inyo ang kanang heart failure. Rather. The next is place damp towels or cloth at door opening and other open sources. Then wash all fruits. If naamoy mga pagkaon sa inyo, sa bahaton, hugasan. Then cover water containers. Ug naamoy mga tubig nga like anang baril nga naa sa gawas na nanay sudaan, dapat i-close gid siya. Then muna to siya ang sa before ug during. So since man na to sa before ug during, ali na pud ta sa after. So igkahuman na sa volcanic eruption. So first, boil water before drinking. Asa nang boil? Magpakulo. Hala, very good, oy. Nice one. Then, next is wash grass before feeding the animals or livestock. So, kung naamoy ka ng mga hayop nga gipambuhi, nya, like anang magpakaon mo ka ng mga grass nga para sa hayop, ang inyong buhaton kay iyo sang hugasan before ninyo ipakaon sa ilaha. The next is as soon as the ashfall diminishes, scrape off the ash that has accumulated on the rooftops to prevent collapse. So kung magkuha na gali, kung wala na ashfall, wala na katong mga aso-aso, niya humatong kay, kung ka na mga nasa iyong ato, pangigyan ng mga naadila nga, kalang mga abog. Namay ka ng abog-abog magitan sa buhay. Iyuhan ng pang-iyuhan. The next, after removing the ash, clean the roof and gutter with water to prevent corrosion. So para ang kanang corrosion is kuan na siya, kanang para dili mataya. Then next, use powder detergent in cloths covered with ash. So kanang powder detergent, unsa man na siya? Kanang mga para gamiton yung panglaba. Mo na siya. Then next, use a vacuum cleaner. So naa may vacuum cleaner. Oh, wala ta ana. Pero mo na gamiton once kanang kuan para mas mapadali inyong pagtrabaho. The next is remove ash from windows and doors of the house and the car. So, manglipyo mo sa inyong bintana para dili to makanang para dili mapilit ang katong abog. Then next is use water before washing them with soap and lukewarm water. Then 9, collect the ashes and put them in an area from water drainage to avoid clogging. So, para wala siya ma-stop. So, since manatas atong discussion, naatay role play. So, okay ba na mo sa ng role play? Okay. So, inyong buhaton kay naay ka na mga scenario sa before, during, and after volcanic eruption. Sa katong akong ipang-discuss ganiha. So, inyong buhaton kay the whole class rather will be kanang inyong i-role play if unsa inyong ganahang pilion. So, magsabot mo if unsa inyong pilion sa before, during, and after volcanic eruption nga scenario. So, bisag unsa ra, basta naara diri sa before, during, and after nga scenario. So, okay, tagaan ito mo, 2 minutes. Then, iguman ninyo ka ng sabot, inyong i-perform. Then, someone will explain unsa ilahang role play. Someone will explain kung sa ilahang role play, and then, inyong ibutang, inyong istorya ay ni, kung unsa na siya, asa na siya mabilong, sa before, kung sa during ba na siya, or sa after volcanic eruption. So, class, are you ready? Yes! Hala, asa energy, usa lang ka student, 4, 3, 2, go, are you ready? Yes! Hala, that's the energy, sige, you may start forming with your classmates, and then once you're done, okay, start na. Okay.
man ha? So, humana class? Sige. So, hari na mo sa tubangan, inyuhan ang i-role play. Sige, everyone, please. Basta ang tingog na. Grabe sa before, sila kay naminaw sa mercho. Ilang ipaminaw kay sa SA nag-render ako sa tire nga ang mga building kay nangatumpat and then naminaw po sila sa Mindanao kay na ay buto. Okay, very good. So, a round of applause everyone. Grabe, nakasabot yun mo sa atoan i-discuss karon. So, para mas matest, if nakasabot yun mo, naatay assessment. So, everyone, I will only give 2 minutes for you to answer. So, naatay, first ninyong answeran is oral evaluation. So, naakoy basahon din ang inyong buhaton kay mag-answer mo whether it is before, during, and after. So, number 1, prepare a go bag with food, water, and medicine. Unsa siya? Before, during, or after? Unsa man siya? Before. Sakto ba? Sakto? Before? Dili. Before. Very good. Number 2. Ikuan ha, dako ay yung tingog if mo answer mo ha. Sige, number 2. Wear a mask and stay indoors while ash is falling. Asa man siya nabilong? During. Very good. Number 3. Clean ash from the roofs and surroundings. After. Very good. Number 4. Evacuate immediately if told by the authorities. Asa na siya? Asa na bilong? Before. Okay, before. Number 5, listen to the radio and monitor volcanic alerts. Asa man? Asa man siya? Asa may answer niyo? Number 5. Before. Kung maminaw gali sa radio for updates, before siya ha. Okay, next. Written evaluation. Asa answer number 1? Before. Number 2? During. Okay. Number 3? After. Number 5, Kai? Before. Okay. Kinsay perfect? Ala, why perfect? Dala, umana? Okay, so since sumana man ta, kisay maganahan mo, share sa ilang na-learn karon. Okay, kaya na? Na-learn ko sa volcanic eruption. Okay, naka-learn doon siya sa volcanic eruption. So, ato ang taga-ano, pakpak si Kiana. Kinsa pa na ay laing ika-share? Okay, Mariel? Na-learn ako sa atong lesson kung saan atong during of after sa volcanic eruption. Okay, very good. Taga na itong pakpak si Kiana o si Mariel. Ala, gamay na ni pakpak. Okay. So, before sa mag-end, please everyone stand up for our prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, goodbye, grade 6 laba.